Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Бисёри шумо мепурсен ки сайда да видеои ту дига номеро ҳай. Не, номерои дига одам нест, тамошобиноно. Номерои духтаракои директорои командаи ма ҳай. Ҳами хеле видеороликчае ки шумо мебинен, номерои ки дар рӯи экранаш мебинен, бинависен. Шумо директори сайдаен, гуфт ки ҳо сразу регистратсия шавен. Директорои ма ҳамаш активнян, 24 соат дастгириясанд. Сразу шумо регистрация мекунанд, группаи обучение монда шумо добавить мекунем, сразу кора мефаҳмонем. И шумо агар мақсади асосии худтон дошта бошен, бистрому старту директор мешен. Ҳадарка аз тарафи мо компания барои шумо бепул, кора омӯзонданам бепул. Ай шумо фақат мақсади худро гузоштану кор кардан. Телефону интернет тамом. Ҳамаи шуморо интизорум дар командаи худам. ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо бо папленои фасони сангдори ҳар ҷойбоша нишон медиҳем. нархи ё 80 сомон. пешаки бифаҳмед 80 сомонӣ оригинал якм сорт, мо дуюм сорт надорем. барои ҳамина марҳамат тамошо кунед. гулои фасони навинкан, майдагилам ҳастай, гулкалонам ҳастай, гулои компютерам ҳаст. кадом ида ки маъқул мешава 80 сомонӣ. ҳамин чизҳо дар Россия мисол ай магазино шумо мерин 1500 мехарин. 1500-аш пашти 170 сомон мешава. як баробар қимат мегирин. наметонед ки шумо занг бизанед, мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. арзонак, нархи арзон қароӣ мекунем. ина марҳамат. мошино ҳам мераванд, самолёт ҳам ҳаст. шумо метавонед фақат ксерокопия карда партоен ёки скриншот. ина марҳамат. инаиш аҷиб буд. ина гулора бинед, чӣ хел гулои ина гандама ки оранжевиш набуд, ина омадай бо. ина чизои мо шумо дар нишон додем ки набуданд, тамом шида буданд. анави ҳам беҳад харидориш бисёр буд. ям бучида буд, ина омад. ин чизои ки шумо нишон додем ҳамаш тозаанд. хеле чирки бозор нестанд ки мисол мо бигем ки ай бозор ина мо чиркомона гирифта фурӯхтесем. ҳамаш тозаанд. қадшон ку ина ҳастай, қад шида хеле қад кардаги мондагӣ, рахошон ҳастай даже тозак. кадом ида дар корай паплини дубайски якм сорт сангдор. ина сангошам бинед, ман пештар мегирам. шумо шутоби ки бибинед сангоша ина қоида бин. анаи атлас нусхашай. чизе ки дидестен ҳамаш оригинал. наршон 80 сомон. намедонам бар асоси ки чанд сум мешавад. 1000 рубл 124 сум шидаги озӣ. ма бинед. анаишам аҷиб буд. гули фасон дора, гулои рамашкаврия. гул ба дараҷаи бисёр омадагие ки аҷиб буд. инаиш гули компютер бошад. не гули компютер набуда, дигаи хеле баландаст. ина гулош. анаиш садбарги кабуд. анаиш ҳоҷиёна. садбаргои майда майдаак дора. сангомо сангои оригинал. бинед. анаи майдагулаки зард. чӣ меган ира? рамашка. рамашка. анаи ҳам набуд. ҳозир омадагиам да кадом ида дар кор буд, мо наёфта будем. чизое ки шумо дидестен ҳамаш оригинали фасон. гулояшам новинка ҳам дора. баъд гулои пешам ҳастанд, ҳамн гулое ки хадавой буданд. ин оз бо гандама ки заминаш кабуд, худаш оранжевӣ. гандамак. анаи гулам набуд. анаиш гули новинкаи. инами гул набуд вообще. неки фасонай. касе ай пеш бибинад хеле ранги чӯрия. гули компютер. ай буд.
های بود تموم شدگی بود. این گلوروز شما دیدیستین یا نوینکه این گلی کامپیوتر نوینکهش زردی زورای فاسون همین چیزی که بسیار شما سراغ میکردین تمام شدگی بود آنمیه. ببینید چند خیلی فاسونای نگاه کنین. زمینش خیلی زردچای زردی زرد نیسته، زردچای فاسونای. امی هم همو گلای نکی کبوتش ساوزش نه ببینین یکی ایش فاسون تره برای که ایش بسیار گرفته بودن. امی کدوم میده در خور باشه میتونه که زنگ بزنه. این ایش هسته همو گلای فقط کمتر رنگش ای کبوته. ساوز کبوت زرد سیاه داریم. سه تصویر که نه گلی نوشه. اینا مایده گلی رامشکا. چیزی که نه سفید هجونا نمیشه همیشه هسته بو آنها سیچم نیابیش نیای زمینش مالوچ نیای خودش سیاه زمینش مالوچ نیای خودش سیاه نمارامات کدوم دکی کدوم سویتش معقول میشه اسکرینشات میگیرین میپرتویم فقط مو دستافکا داریم دستافکا تمام شهرهای روسیه نویای تاجیکستان هست نه اطلس نسخه زردش با همی هسته نه سرخش با کارش نویشم خیلی 4 تا رسید که اطلس نسخه هست همین کدوم چیزی که شما دیدیستین همه مارکوش هستن سویتوش هست این اطلس نسخه ارانجوی اینش اطلس نسخه را سویچ خش مختون دیدیستین چقدر سویتی زوره آنهایی گلش کامپیوتر نگاه بوده است نه گندمه که نوینکه اینه گلی کامپیوتر زردک خیلی شکی بورینا و بسیار آمادگی های کدومه که توی دارین معرکه دارین زنگ میزنین شما دا دستافکا میشوان چیم شما مگازین روسیه میگیرین همجا فقط روز راهپولی دستو میتین تمام دیگه مو شما دا روان میکنین این یک گندمه که عجیب بود زمینش خیلی زردی اینترس نیه زردی پست نه کوبیکو اینه گلی نوینکه های اینه گلی نوینکه اومده عجیب بود فاسون میتونین که کدومی در کروشان مراجعت کنین باقی سربلند و عبود باشین ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین کدومی امی ویدیو معقول شدگی باشه یک تا لایک کنین باقی باز سربلند و عبود باشین خداحافظ